permukaan bumi ini adalah bagaimana dia menjadikan orang ini sukses di dunia, tidak hanya saja di dunia, tapi mempersiapkan untuk ke akhiratnya. Itulah kenapa baginda Rasulullah diutus ke dunia ini. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est occupé d'abord de faire deux choses: changer les convictions, les certitudes, et corriger l'ambiance. Parce que l'être humain il a besoin de ces deux choses, d'une bonne certitude et d'une bonne ambiance. Maka Rasulullah SAW merubah yang menjadi perhatian baginda Rasulullah SAW adalah dua hal, yaitu bagaimana membenarkan keyakinan dan memperbaiki suasana keadaan kita yang ada di sini. Avoir la certitude en Allah subhanahu wa ta'ala, que c'est lui le créateur, c'est lui le roi, c'est lui le présent avant toute chose et qui sera présent après toute chose. Il est le préternel et l'éternel, il est le premier sans début, le dernier sans fin, il est capable de toutes choses, ses qualités sont sans limite. Et quand la certitude elle vient dans le cœur du croyant, la première chose qui vient en lui, c'est la tranquillité, parce qu'il sait qu'il est assuré d'un Seigneur qui est puissant et qui remplit l'ensemble de ses besoins. Maka keyakinan, hal pertama tadi yang diperbaiki adalah keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mendapatkan keyakinan ini bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ini adalah yang maha pertama dan maha terakhir. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala ini yang memberikan kita kekuasaan, yang memberikan kita kekuasaan dan yang memberikan kita kerendahan, dan masih kekuasaan dan dia diterpurukan. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala ini yang menghidupkan dan mematikan. Jadi Bapak dan Ibu, bagaimana pentingnya kita meyakini benar-benar seyakinnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugasnya baginda Rasulullah yang pertama ini. Et quand cette certitude elle s'installe dans le cœur du croyant, il ressent qu'il est le serviteur d'Allah, qu'il est Abdou, qu'il est l'esclave d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et maintenant il connaît sa mission. Quelle est ma mission? C'est de contenter mon Seigneur, qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit satisfait de moi, en faisant ce que lui il attend de moi. Maka bila ada keyakinan itu bahwasanya Allah SWT besar, maka di dalam hati kita ini kita merasa bahwasanya kita ini hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada kita, kita akan taati sepenuhnya. Nah, itulah pentingnya bagaimana kita memiliki keyakinan bahwasanya kita ini Allah menciptakan segalanya, Allah mampu terhadap segalanya, dan kita ini hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hamba itu adalah dia mentaati bagaimana apa perintah daripada Tuannya. Et Allah subhanahu wa ta'ala a commencé Iyyaka na'budu, c'est-à-dire que tout ce qui sort de moi doit sortir pour l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si il y a Iyyaka na'budu, maintenant vient Iyyaka nasta'in, c'est-à-dire que maintenant vient de moi, vient tout ce que j'ai besoin, je vais le demander à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est de lui que je vais demander l'aide, le secours, l'assistance. Je sais que si j'ai besoin de quelque chose, c'est à lui que je vais demander. Si j'ai besoin de protection, c'est à lui que je vais demander. Maka kita mengucapkan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, apa maksudnya adalah bagaimana maksudnya adalah segala sesuatu ini kita memintakan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kita ini kecukupan. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa merealisasikan semua keinginan kita ini atas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Et ensuite, avec les certitudes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour protéger cette certitude en Allah subhanahu wa ta'ala, il a établi une ambiance. Au début, c'était difficile à la Mecque, mais ensuite, qu'est-ce qu'il a fait? Dès qu'il est arrivé à Médine, il a mis une ambiance. D'abord, il y avait l'ambiance dans la mosquée, et ensuite, cette ambiance, elle s'est propagée dans les marchés, dans les rues, jusqu'à ce qu'elle s'est installée dans les maisons. Oleh karena itu, untuk mendapatkan keyakinan kepada Allah SWT ini, maka Rasulullah SAW ini dia memberikan suasana
suasana ini sangat penting sekali. Bagaimana contohnya di Mekah ya, Amin tadi. À la Mecque, c'était dans la maison de Arqam ibn al-Arqam, et ensuite à Médine, c'était de la mosquée, et ensuite c'était dans les marchés et les maisons. Bagaimana sejarah sudah memperlihatkan ketika Rasulullah SAW ada di Mekah, maka beliau ini menciptakan suasana di rumahnya Arqam. Ya. Setelah itu, ketika pindah ke Madinah pun seperti itu. Rasulullah SAW mencari suasana, membuat suasana, mendirikan tempat beribadah. Seperti suasana diciptakan atau dibuat oleh Rasulullah SAW untuk mempertahankan daripada iman ini. Et pourquoi l'ambiance est importante? L'ambiance, c'est comme le climat. Le prophète sallallahu a dit Al-insan ibn biyatihi. L'être humain, il est l'enfant de son ambiance. Quand il fait chaud, tout le monde sent la chaleur. Le riche, le pauvre, le malade, le bonne santé, l'homme, la femme, tout le monde sent la chaleur. Et quand il fait froid, c'est pareil. Donc quand il y a la bonne ambiance, c'est tout le monde qui est touché. Et au point que tellement l'ambiance elle était forte, les munafiqin, ils étaient obligés d'aller à la mosquée. Maka suasana ini sangat penting sekali. Bagaimana diberikan contoh kalau ada AC nih, AC-nya dingin maka semuanya akan merasa dingin. Begitupun kalau AC panas maka semuanya akan merasa panas. Maka suasana ini sangat penting sekali. Beliau katakan sehingga ketika suasana ini sudah dibentuk oleh Rasulullah SAW di Madinah, maka orang-orang munafik atau orang-orang non-muslim pun mereka tersuasanakan dengan keadaan Islamnya yang sudah dibentuk tadi oleh baginda Rasulullah SAW. Et ainsi, l'établissement, le problème qu'il y a aujourd'hui de partout vient entre autres de la négligence des maisons. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus l'ambiance dans les maisons, il y a la négligence des parents vis-à-vis de l'éducation des enfants. Maka permasalahan yang ada pada saat ini, ya, yang ada di depan kita ini adalah kelalaian. Bagaimana kelalaian ini muncul adalah dari rumah-rumah kita kurangnya perhatian membentuk suasana agama. Parce qu'en fait, les enfants, c'est à la maison, lorsqu'ils ont moins de 6 ans, ils apprennent tout ce qu'ils ont besoin. Karena anak-anak di sana ya, dia yang umurnya di bawah 6 tahun ini, dia akan belajar semua yang dia perlukan dari rumah itu. Pendant la grossesse, l'enfant, il ressent des choses. Lorsque sa maman lit le Coran, lorsque sa maman elle fait le dhikr, lorsque sa maman elle est calme, l'enfant, lui, son rouge, avec la nourriture qu'il prend du cordon ombilical, il prend aussi son âme, prend des provisions. Bagaimana contohnya juga bayi yang ada dalam kandungan ini juga tersuasana dengan apa yang dilakukan oleh ibunya. Ibunya ketika mengaji, maka bayi ini pun tersuasana mengajinya, tersuasana dengan bacaan daripada ibunya tadi. Ketika ibunya beribadah pun seperti itu, akan tersuasana dengan hal-hal yang dilakukan oleh ibunya. Selain apa yang dimakan oleh ibunya pun memberikan memberikan pengaruh terhadap bayinya tersebut. Et ensuite, l'union du couple dans la pensée, l'union du couple dans le but, l'union du couple dans les moyens d'arriver à nos projets, ça aussi, ça a un effet sur l'équilibre des enfants. Bagaimana satu kesatuan antara suami istri ini pun sangat penting untuk masa perkembangan daripada anak tersebut. Jadi satu tujuan punya satu misi, orang tua ini sama misinya apa, sehingga anak itu bisa terarahkan oleh suasana daripada orang tua tersebut. Que les parents soient d'accord qu'il faut enseigner la bonne certitude à l'enfant dès qu'il est petit, comme le prophète il enseignait aux jeunes. Ya ghulam, inni u'allimuka kalimat, ô jeune homme, je vais t'apprendre quelques paroles. Et il lui apprenait l'unicité d'Allah, il lui apprenait à demander à Allah subhanahu wa ta'ala. Comment on enseigne ça à nos enfants? Bagaimana ketika Rasulullah SAW contohnya adalah ketika anak masih kecil diajarkan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Un enfant à qui il était jeune et il lui a appris la certitude. Il lui a appris si tu demandes quelque chose, demande à Allah. Kemudian anak tersebut diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW, kalau kamu mau minta sesuatu, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah bagaimana Rasulullah SAW itu mengajarkan anak ini walaupun masih kecil sudah dididik untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala.
Ensuite, enseigner à l'enfant la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, toutes les politesses, manger, dormir, parler, s'asseoir, rentrer à la maison, sortir, tout ceci c'est très important parce que dans la sunna il y a la protection. Nah, kemudian anak itu diajarkan juga sunnah-sunnah baginda Rasulullah SAW, bagaimana Rasulullah SAW keluar rumah, masuk rumah, bagaimana makan, bagaimana tidur, diajarkan kepada anak tersebut. Karena apa? Karena di dalam sunnahnya baginda Rasulullah SAW ini ada suatu kebahagiaan atau suatu perlindungan. Et ensuite, lui dire qui il est. D'abord qu'il est aussi, il est le serviteur d'Allah. Il doit adorer Allah subhanahu wa ta'ala au travers de la prière. Et que dans la prière, Allah en a fait une source de prendre des trésors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tout ce qu'il a besoin, réussir dans ses études, il a besoin de ceci, il a besoin de cela, comment nous on le dirige vers la prière et non pas vers le frigo ou vers le magasin, mais on le dirige vers Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian mengarahkan anak itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengenalkan diri dia sendiri, siapa dia, kemudian mengarahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga apa saja yang anak tersebut butuhkan tidak diarahkan kepada benda, tidak diarahkan kepada di kulkas sudah ada makanan dan lain sebagainya, tapi diarahkan kepada Allah. Et ensuite, il est conscient qu'il est le représentant de l'islam. C'est le représentant du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans son comportement, le représentant du prophète de l'islam dans sa façon de prier, dans sa façon de se comporter, de marcher à l'école. Donc comment, quand il va à l'école ou quand il va dehors, comment moi je lui dis que toi tu peux être la cause de la guidée, parce que ça c'est ta responsabilité. Parce qu'il n'y a plus de prophète après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. À chaque musulman qui dit la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, il est responsable. Kemudian menanamkan juga kepada anak tersebut bahwasanya kamu adalah naibnya baginda Rasulullah SAW atau penerusnya baginda Rasulullah SAW, sehingga memberikan tanggung jawab kepada anak tersebut bahwasanya sudah tidak ada lagi nabi, tidak ada lagi rasul yang akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah tugas kita semua, bagaimana taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, vos réunions mensuelles, c'est la preuve que vous avez un attachement à l'islam, malgré le fait que vous êtes loin de votre pays et que c'est difficile, vous voyez, pour les musulmans qui sont ici, c'est difficile de vivre son islam, mais vous êtes réunis, vous mettez en place cette ambiance, là, tout ça c'est très important, il faut continuer. Maka bagaimana sudah sampaikan, kita di sini sudah berkumpul di sini jauh dari negara kita, adalah apa? Untuk menciptakan suasana dan keadaan. Ini sangat penting sekali bagaimana menjaga pertemuan ini, bulan ini. Kita sudah memiliki semangat untuk berkumpul untuk melakukan pengajian ini, satu hal yang sangat positif. Et le rôle de la femme, il est particulier. Allah n'a pas fait de prophète femme, mais il a donné l'opportunité aux femmes de la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam d'arriver au plus haut degré, et il n'y a plus qu'entre elle et le prophète le degré de la prophétie. Allah Subhanahu wa taala meletakkan kemuliaan kepada wanita. Walaupun tidak ada wanita ini yang menjadi nabi, ya, tidak ada yang menjadi nabi, tapi semua nabi ini lahir dari perutnya para wanita. Maka Allah Subhanahu wa taala meletakkan wanita ini lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah a fait que la base de la vie du musulman, c'est le ghaib, l'invisible. Mais on fait des actes physiques, mais il a une relation avec l'invisible. Allah Subhanahu wa taala menciptakan, Allah a établi notre vie. Le musulman, lui, il ne vit pas par rapport à ce monde, mais il vit par rapport à l'au-delà, par rapport à l'invisible. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita ini, sebenarnya kita diciptakan ini untuk masa depan yang tidak terlihat oleh mata kita, yang ghaib. Par exemple, on fait des ablutions, c'est un acte physique, on met de l'eau sur la main, sur le visage, mais le prophète a dit chaque goutte qui tombe, il tombe les péchés avec. Misalnya contohnya kita berwudu ini adalah selain mensucikan, membersihkan, ternyata dalam wudu ini adalah menggugurkan dosa-dosa kita. Maka
Allah menciptakan kita ini untuk melakukan secara fisik, tapi sebenarnya ini untuk hal-hal yang di akhirat nanti. Ainsi, lorsque Moussa alayhi salam, qui était nourrissant et qui avait besoin de lait, et il y avait les femmes qui étaient dans le château de Pharaon, et Allah il a dit وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ, on a interdit que Moussa alayhi salam boive le lait des nourrices du château de Pharaon. Pourquoi? Parce que ces femmes, elles voulaient donner le lait à Moussa, mais en contrepartie du salaire de Pharaon. Et Allah ne veut pas que Moussa alayhi salam prenne le lait d'une femme qui a l'amour de dunia. Ada kisah juga ketika Musa ini, ketika dia lorsque Moussa alayhi salam c'était un bébé, et il était dans le château de Pharaon, et que maintenant il pleure, il a faim, et il doit boire le lait. Et il a appelé toutes les femmes du château pour qu'ils donnent le lait à Moussa. Mais Allah il a dit وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ, on lui a interdit de prendre le lait de ces femmes. Parce que ces femmes, elles vont donner du lait. Le lait c'est visible, mais derrière, elles veulent le salaire de Pharaon, elles veulent être payées pour donner le lait. Donc elles ont l'amour de dunya. Et Allah il a interdit à Moussa parce que Moussa il a un futur de prophète. Allah il a établi la foi dans le cœur de la mère de Moussa et il lui a promis qu'il allait lui ramener son fils. Donc Allah subhanahu wa ta'ala maintenant, la mère de Moussa quand elle va lui donner le lait, elle va lui donner le lait avec l'iman. Kemudian juga kisahnya Musa alaihissalam ketika beliau ini dihanyutkan, kita sudah tahu kisahnya ya. Musa kan dihanyutkan ke istana. Kemudian di istana tersebut padahal Fir'aun laknatullah alaihi ini sudah merencanakan akan membunuh semua bayi kan. Kisahnya seperti itu. Lalu Musa datang melalui sungai datang ke istananya Fir'aun. Kemudian Fir'aun dilembutkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak jadi membunuh Musa. Singkat ceritanya Musa ini nangis dan perlu susu. Nah, namun karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan Musa tidak akan menyentuh air susu yang dia bercampur dengan haram ya, keduniaan. Maksudnya supaya menghentikan nangisnya Fir'aun ini, mengharuskan nangisnya Musa ini, Fir'aun ini mengajak atau memberitahukan kepada ibu-ibu yang ada di sini dibayarnya untuk memberikan ASI kepada Musa. Kemudian dibayar oleh Fir'aun. Namun Allah SWT tidak mau melarang. Tidak mau atau melarang, bukan melarang, tidak mau Fir'aun ini dia minum ASI ini dari Musa. Fir'aun ini Musa ini tidak mau meminum ASI. Biar mendengarin. Tidak dengar. Berarti nggak tidur. Berarti perhatian. Maka bagaimana Allah ini tidak mau Musa ini minum dari ASI yang haram. Sehingga apa? Sehingga Musa tidak mau minum kecuali minum air ASI ibunya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala singkat ceritanya itu hantarkan ibunya Nabi Musa ini ke istana dan memberikan ASI-nya yang ASI-nya kepada Nabi Musa. Begitu intinya cerita ini adalah kita makan ini ya makanan yang halal. Sebagaimana Musa alaihissalam hanya mau makanan yang halal. Pourquoi j'ai donné cet exemple? Tous les jours, les mamans elles font manger, mais avec quelle intention? Les papas ils vont travailler, mais avec quelle intention? Selon la taqwa, l'établissement de l'ordre d'Allah et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans chaque activité que l'on va faire, ça a un effet sur l'âme de nos enfants. Jadi mengapa contoh ini diambil oleh beliau nih? Karena segala sesuatu itu harus berdasarkan niat. Kalau niatnya salah, maka akan salah. Bagaimana tadi ibu-ibu tadi niatnya adalah untuk mendapatkan harta menyusui ini kepada Musa ini, ya. Kita pun seperti itu, ibu-ibu nih niatnya memberikan makan suaminya dengan baik, niatnya bapak-bapak kerja keluar daripada rumah ini dengan niat untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala suatu kegiatan kita ini diniatkan untuk Allah SWT, diperbaiki niatnya. Seperti itu, intinya seperti itu. Quel est mon plus grand sentiment? Est-ce que pour moi c'est important que mon fils il soit hafiz ou il soit docteur?
Ben ça, c'est un effet c'est un effet sur le cœur de mon enfant. Si pour moi, docteur, c'est mieux que hafiz. Bagaimana seperti kita misalnya menyekolahkan anak kita, apakah anak kita ingin menjadi hafiz apa ingin menjadi dokter? Nah, di situ kita akan terlihat niat kita ini akan dirasakan juga oleh anak kita tersebut, akan mau diapakan anak kita ini. C'est-à-dire que c'est pas interdit d'être docteur, mais avant, il faut que pour moi, c'est important que mon fils il fasse la prière, qu'il apprenne le Coran. Et après, alhamdulillah, il est docteur, mais l'essentiel c'est que son dîn, ce soit la chose la plus importante dans sa vie. Parce qu'avec le dîn, il est protégé. Jadi bukan berarti jadi dokter ini tidak boleh, boleh saja jadi dokter ini boleh, ya. Cuman yang paling utama adalah bagaimana saya memasukkan kepada anak saya keyakinan kepada Allah, kemudian saya memasukkan juga dia ini bisa membaca Al-Quran, bisa sholat dan beribadah dan sebagainya. Kemudian ia menjadi dokter atau menjadi apa saja, silakan. C'est pour ça comment on va établir la bonne ambiance à la maison. L'ambiance du Coran, apprendre les hadiths, faire la prière à l'heure, mettre en place la concertation, se concerter, qu'est-ce qu'on fait, comment on le fait. Comme ça, la maison, elle est unie, elle est protégée. Et la maison, il y a les amels dans cette maison. Comme nous, on voit les étoiles la nuit, enfin, les habitants du ciel, ils voient cette maison. Jadi bagaimana pentingnya rumah-rumah kita ini, bapak dan ibu-ibu, dan dari rumah ini perlu dihidupkan. Apa dihidupkan? Misalnya pengajinya dihidupkan, kemudian membaca-baca hadis dihidupkan, ibadah-ibadah lain dihidupkan. Barang siapa rumah ini ada hidup satu amal, maka rumah ini seperti bintang. Orang bumi melihat bintang, begitupun malaikat melihat rumah-rumah yang ada amalnya, yang ada ibadahnya ini sebagaimana bintang, malaikat melihat bercahaya rumah tersebut. Alhamdulillah, on met un programme dans la maison, le Coran tous les jours, les dhikrs d'Allah subhanahu wa ta'ala, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, des prières sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'istighfar, et on fait un programme dans notre maison matin et soir pour qu'on ait une forte connexion avec Allah, qiyam al-layl, toutes ces choses-là, inshallah ta'ala, qu'Allah mettra la baraka dans notre vie. Kemudian terakhir tadi saya lupa menyimakkan bahwasanya di rumah juga kita adakan musyawarah antara keluarga. Apa yang dia lakukan sekarang, apa kemudian kamu mau kemana, sehingga keluarga ini dia bisa tersusun pada hari itu. Kemudian kemudian setelah itu membuat program di rumah, membuat program di rumah. Rumahnya ada zikirnya, ada doanya, ada salawatnya nih. Jadi rumahnya itu adem. Kalau Betawi adem memang ya. Adem jadi rumahnya itu karena ada amalan bagi Rasulullah nih di rumah. Allah yataqabbal inshallah. On fait dua pour les défunts qui sont décédés, pour les mamans qui sont proches de l'accouchement. Comment Allah est béni à toutes ces familles inshallah ta'ala, et qu'Allah vous protège. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que vous soyez aussi de bons exemples, où que vous soyez inshallah ta'ala. Dan kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan memudahkan kita semua, memberikan kelapangan kepada saudara kita yang baru saja meninggal, kemudian memudahkan juga kepada yang sedang hamil untuk melahirkan, dan bagaimana kita ini menjadi satu contoh umat Islam, kita sebagai umat Islam, jadi satu contoh orang melihat kita ini tertarik. Alhamdulillah, demikianlah Bapak dan Ibu apa yang bisa disampaikan. Insyaallah kita tutup dengan doa.